আমরা রাত্রে 2টার দিকে আসছি। এই যে দেখেন ब्रिज नामते। हम लोग अच्छा टाइम पे है, ब्रिज नमा रहा है। आओ तो আমরা খুবই সুন্দর একটা সময় আসছি। রোডটা কি সুন্দর নিচে নামতেছে। खोल दिया अभी गाड़ी जाएगी। हाँ आज संडे इसीलिए खुला होगा। রাত 10টা থেকে নিয়ে সকাল 6টা পর্যন্ত বন্ধ থাকে, কিন্তু আজকে এখন বাজে কয়টা? এখন বাজে 3টা। কোনো ভিআইপি আছে হয়তো, এই জন্য হয়তো খুলে দিছে। এখনো গাড়ি ছাড়েনি, গাড়ি ছাড়বে। এগুলো সব ফিলিপাইনি ছোট ছোট মানুষ, এরা এরকম বাইক ইউজ করে অনেক বেশি এখানে। तुम कुछ बोलो। है ना आपके इधर ऐसा फ्लोटिंग ब्रिज रोड? हाँ उधर से जोर लगे वो बोल रहे। अभी क्यों नहीं छोड़ रहे? आगे जा सकते हैं, जा सकते हैं, अभी मुश्किल नहीं।